大家好，我是杨清化，今天我们来学习 SSK 5级第10课争论的奇迹。OK，现在我们看生词，第一，争论 artinya berdebat。第二，奇迹 keajaiban。第三，围绕 mengelilingi。第四，奔跑 berlari。第五，蹄子 kaki kuda。第六，辩论 berdebat juga artinya. 第七，青蛙 kodok. 第八，la itu adalah partikel kombinasi dari le sama a yang mengekspresikan suatu kebingungan gitu. 第九，始终 dari awal sampai akhir. 第10，脖子 leher. 第11，说服 meyakinkan, mempersuasi. 第12，摄影师 fotografer. 第13，毕竟 bagaimanapun juga. 第14，操场 lapangan. 第15，洞 lubang. 第16，插 memasukkan. 第17，棍 tongkat. 第18，系 mengikat. 第19，匹 itu adalah kata satuan untuk kuda ya. 第20，拦 menghalangi. 第21，拍 artinya mengambil gambar atau mengambil video. 第22，差距 jarak atau beda itu juga bisa. 第23，显示 menunjukkan. 第24，意识 artinya sadar, menyadari. Oke. 第25，艰苦 sulit. 第26，试验 tes atau percobaan. 第27，逐渐 lama-kelamaan atau berangsur-angsur. 第28，改进 itu mengimprovisasi atau meningkatkan. 第29，成熟 matang atau mature. 第30，兄弟 artinya saudara laki-laki. 第31，播放 artinya menyiarkan. 第32，纪念 itu memperingati. 第33，导演 sutradara. 第34，瞬间 sekejap. 第35，请求 meminta. 第36，或许 barangkali. 第37，重大 besar, penting ya. Oke，现在我们看课文。1872年的一天，在美国加利福尼亚州的一个酒店里，斯坦福与科恩围绕马奔跑时蹄子是否着地进行了辩论。斯坦福认为马奔跑得那么快，在小骑时自己应该都是不落地的，而科恩认为马要是四蹄都不着地，那不是成了青蛙啦。Ya, artinya pada suatu hari di tahun 1872 di Amerika Serikat di bagian California di dalam suatu hotel Stanford itu Stanford dan Keun sedang berdebat mengenai apakah kuda ketika berlari itu kakinya menginjak tanah atau tidak. Stanford berpendapat bahwa kalau kuda itu larinya begitu cepat. Ketika melompat, keempat kakinya seharusnya tidak mendarat ke tanah. Gitu. Sedangkan Keun mengira atau berpikir kuda jika keempat kakinya tidak menginjak tanah, bukannya malah menjadi seperti kodok. 应该是始终有一蹄着地，
两人各设一词，争论得脸红脖子粗，谁也说服不了谁。于是他们就请英国摄影师麦布利奇来判断，可麦布利奇也弄不清楚。不过，摄影师毕竟是摄影师，主意还是有的。他们一起来到一个草场，这一条跑道的一边等距离放上24个照相机，照相机对准跑道，在跑道另一边打24个洞，分别插进24根棍，木棍上系着系线，系线穿过跑道，接上相机快门。Artinya, eh, seharusnya dari awal sampai akhir ada yang injek tanah di kakinya. Eh, Kedua orang ini saling berdebat sampai kebawa emosi gitu. Masing-masing nggak bisa eh, meyakinkan satu sama lain gitu. Oleh karena itu mereka menyuruh fotografer asal Inggris itu si Mai Pulici itu untuk memutuskan siapa yang benar. Tetapi Mai Pulici ini juga uh, nggak gitu tahu kalau kuda itu kalau lari kakinya napak tanah atau enggak. Tetapi bagaimanapun juga fotografer adalah seorang fotografer. Idenya pasti selalu ada. Pasti dia selalu ada ide lah. Mereka bersama-sama datang ke suatu lapangan. Di satu sisi di lintasan lari eh, dikasih jarak juga itu dipasang 24 kamera. Lalu kamera-kamera ini menghadap ke lintasan lari. Lalu di sisi lainnya, berarti sisi berlawanan dari kameranya itu juga dipasang, juga ada 24 lubang. Lalu juga di lubang itu dimasukkan 24 tongkat. Lalu 24 tongkat ini juga diikat dengan suatu benang. Lalu benang ini ditarik ke lintasan lari, lalu uh, di apa namanya? Digantung di kameranya gitu. Jadi kayak maksudnya kalau ini kalau misalkan tongkatnya nanti kegeser atau kena pegang, nanti bakal kecepet sama kamera gitu ya. Oke. 一切都准备好了，麦布里奇让一匹马从跑道一头飞奔到另一头，马一边跑一边按顺序装断拦路的24根细线，相机连续拍下了24张相片，相邻2张相片的差距都很小。相片显示，马奔跑时始终有一蹄着地，科恩赢了。Oke. Segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan baik. Marbulici juga lalu menyuruh seekor kuda untuk berlari di lintasan lari dari satu sisi ke sisi lain. Kuda itu sambil berlari, sambil menabrak 24 tongkat yang diberi benang secara berurutan. Lalu kamera pun juga secara berurutan mengambil 24 gambar.
uh, jarak atau perbedaan di antara dua gambar itu sangat sedikit. Oke. Gambar-gambar itu menunjukkan kuda ketika berlari dari awal sampai akhir selalu ada satu kaki yang menapak tanah. Keen menang deh. Oke. 事后有人无意识的快速拉动那一张串相片，奇迹出现了。各张相片中金着的马连成了一匹运动的马，相片火了。这就是电影最早的样子。Oke, artinya ketika hal ini usai, ada seseorang yang nggak sengaja menarik serangkaian foto ini dengan cepat. Lalu keajaiban pun muncul. Uh, Masing-masing dari gambar yang udah diambil itu, yang awalnya di gambar itu kudanya diem, jadi berubah menjadi uh, kuda apa? Kuda yang sedang berlari gitulah. Lalu foto ini pun menjadi hidup. Ini adalah uh, film yang paling pertama yang muncul gitu. Oke. 经过的试验，电影拍摄技术逐渐改进，成熟。1895年12月28日，法国人卢米埃尔兄弟在巴黎第一次向公众播放了短片《火车到站》。这一天后来成为电影产生的纪念日，兄弟俩也成为历史上最早的电影导演。Artinya setelah melewati percobaan yang sulit, teknologi fotografer atau perfilman semakin maju, semakin major. Lalu tanggal 28 Desember tahun 1895 di Prancis ada di Prancis, tepatnya di Paris, ada uh, Lumiere bersaudara. Mereka pertama kali menyiarkan film pendek kepada publik yang berjudul Kereta Api Menuju atau sampai Kereta Api Sampai di Stasiun. Oke. Setelah hari ini pun, maksudnya kayak tanggal ini pun kemudian menjadi hari peringatan munculnya film. Lalu kedua bersaudara ini pun menjadi sutradara pertama di dunia perfilman. 流行生活的每一瞬间并为之争论，适时寻求帮助，认真研究，或许重大发现就在你的眼前。Oke, ini artinya selalu memperhatikan segala momen yang ada di hidup Anda, lalu berdebatlah tentang hal itu, lalu juga meminta bantuannya di waktu yang tepat, lalu juga melakukan penelitian secara serius gitu. Pokoknya pelajari gitu, pelajari hal tersebut. Barangkali suatu hal yang besar akan muncul di depan mata Anda. Oke, 现在我们看，毕竟 bagaimanapun juga ya, 毕竟扶持意思是到底终于例如 oke di sini maksudnya 毕竟 ini bisa berartikan pada akhirnya gitu. Oke, contoh 虽然我们遇到了很多困难，但毕竟完成了任务. Oke, meskipun kita menghadapi banyak sekali kesulitan, tetapi pada akhirnya selesai juga tugasnya. 第二，不过摄影师毕竟是摄影师，主意还是有的。Oke, tetapi
Bagaimanapun juga fotografer adalah fotografer, akan selalu ada idenya gitu. Lalu，毕竟也用于指出最重要或正确的部分。常语表示不管怎样，结论就是这样的句子一起使用。例如，oke di sini maksudnya 毕竟 ya sama aja kayak 不管怎样，结论 也就是这样gitu. Pokoknya kayak mau bagaimanapun hasilnya bakal tetap sama gitu ya. Intinya itu. Contoh，生活中总有无法解决的问题，毕竟不是所有对错都能讲清楚，甚至可能根本就没有真正的对与错。Oke, artinya di kehidupan ini selalu ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Bagaimanapun juga, eh, nggak semua hal-hal yang eh, nggak semua hal itu bisa ngomongin dengan betul. Yaitu kayak kita nggak bisa ngomongin satu hal itu benar atau enggak. Kita nggak bisa selalu seperti itu. Bahkan ada kemungkinan kita bahkan nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Oke. 第四，他不高兴是正常的，毕竟没有人能在摔得头破血流的时候还高兴的起来。给他 dia kalau nggak seneng itu normal-normal aja. Bagaimanapun juga nggak ada orang yang udah jatuh habis berdarah masih bisa seneng gitu. Oke, 现在我们看练习。第一，你们毕竟是好朋友。Oke, kalian bagaimanapun juga adalah seorang teman baik. Oke, 需要互相帮助 deh. Oke, karena nggak ada persyaratannya harus apa ya. Oke, dan bagaimanapun juga adalah teman baik, harus saling membantu. Oke. 第二，这孩子真是太淘气了，我快被他烦死了。Oke, kita jawab yang B. Uh, 耐心吧，毕竟他是你的学生们。Oke. Anak ini benar-benar sangat nakal. Saya sampai pusing banget. Yang sabar, bagaimanapun juga dia adalah murid kamu. 第三，他最近脾气真是太差了，一点小事就发火。对，他最近很累，毕竟不要打扰他。Oke. Dia belakangan ini gampang emosian. Masalah kecil pun juga bisa marah. Ada masalah kecil aja juga bisa marah. Dia belakangan ini sangat lelah. Bagaimanapun juga jangan ganggu dia lah. Oke, jelas ya. Kucing. 第二，逐渐，什么可慢？逐渐，扶持表示程度或数量一点点增加或减少。例如, oke, di sini ya, 逐渐 itu mengindikasikan suatu perubahan yang lama gitu. Lama-kelamaan kan gitu ya. Oke. Contoh, 第一，食物越来越少，老人不得不逐渐限制猴子的食量. Makanan semakin lama semakin sedikit. Orang tua itu mau gak mau uh, lama-kelamaan membatasi makanan untuk monyet. Oke. 第二，这项运动首先在亚太地区流行。
并逐渐受到世界各地人们的欢迎. Oke, olahraga ini pada awalnya populer di Yatai Chi, lalu lama-kelamaan mendapatkan perhatian dari dunia. Oke, 第三，经过艰苦的试验，电影拍摄技术逐渐改进成熟. Oke, artinya setelah melalui percobaan yang sulit, teknologi perfilman pun perlahan-lahan menjadi lebih maju, lebih matang. OK，现在我们看练习第一。刚来北京的时候，你习惯吗？当然不能呀。但是我逐渐习惯了. Oke. Pas awal-awal datang ke Beijing, kamu udah terbiasa belum? Tentu saja belum, tetapi saya lama-kelamaan terbiasa juga. Oke. 第二，茶首先在中国出现，逐渐传播到世界各地. Oke. Teh pada awalnya muncul di China, lalu lama-kelamaan menyebar ke seluruh dunia. 第三，什么什么，我觉得你说的对，就这么办吧. Oke. 我觉得应该逐渐了解情况，再做决定. Eh, kok, oh, ya. Saya berpendapat bahwa sebaiknya kita perlahan-lahan memahami situasi, lalu baru mengambil keputusan. Saya rasa kamu benar. Kalau gitu, gini aja. Oke? 继续，第三，或许，barangkali. 或许，不此，意思是也许，有可能，例如, ya, oke, di sini ya, artinya benar-benar barangkali, ada kemungkinan gitu. Contoh,虽然以前他不支持你，但或许支持会有变化. Oke. Meskipun dia sebelumnya nggak dukung kamu, tetapi barangkali kali ini ada perubahan. 第二，或许正是因为这一点一滴的努力，这就会走在别人的前面. Oke. Barangkali ini karena ada suatu sedikit kerja keras, kamu baru bisa uh, mendahului orang lain gitu. Pokoknya kamu kerja keras sedikit, kamu bisa melampaui orang lain. Oke. 第三，有兴生活的每一瞬间，并为之争论，事实请求帮助，认真研究，或许重大发现就在你的眼前. Oke. Perhatikan setiap hal yang ada di kehidupan ini, lalu berdebatlah tentang hal itu. Lalu meminta bantuan di waktu yang tepat. Lalu juga pelajari dengan serius hal itu. Lalu barangkali suatu hal yang besar akan muncul di depanmu. Oke, jelas ya. 我们继续，我们看练习。第一，他的妻子前几年瘫痪了. 或许
现在可以走了。Oke. Istri dia beberapa tahun lalu lumpuh. Barangkali sekarang sudah bisa jalan. Oke. 第二，你猜这场比赛的结果会怎么样？嗯，或许 A 组会赢这场比赛。Kamu coba tebak, ah, hasil dari perlombaan ini bagaimana? Barangkali kelompok A bisa menang perlombaan ini. Oke. 第三，什么什么，希望是这样。那我们再等5分钟。嗯，或许他快来了。Barangkali dia bentar lagi nyampe. Semoga saja begitu. Kalau gitu kita tunggu 5 menit lagi. Ya, lanjut. Oke, lihat perbedaan 显示 sama 显得. Oke, persamaannya 都是动词，都有表现出让人看出的意思，但一般不能换用. Oke, ini keduanya berartikan menunjukkan, memperlihatkan, tetapi pada umumnya kedua ini nggak bisa diganti, nggak bisa disaling ganti gitu ya. Contoh, oke kita dulu perbedaan yang isi nggak ada contoh ya. Yang 显示只表现出某种态度、能力或情况，lalu 显得只表现出某种特性. Oke, di sini maksudnya kalau 显示 itu lebih ke menekankan suatu kondisi, sedangkan kalau yang 显得 itu lebih ke karakteristik. Contohnya, 相片显示马奔跑时始终有一蹄着地. Oke. Foto tersebut menunjukkan kuda ketika berlari dari awal sampai akhir ada satu kaki yang menapak tanah. Oke, yang 显得几年不见，它显得成熟多了. Oke. Ah, udah nggak saling berjumpa selama beberapa tahun. Dia kelihatannya semakin mature, semakin dewasa. Oke, jelas yang pertama ya. Dan yang kedua ya, 显示一般与名词或小句搭配，显得一般与形容词搭配. Oke, kalau yang 显示 ini pada umumnya uh, diikuti atau digunakan bersamaan dengan suatu kata benda atau suatu kalimat pendek. Sedangkan kalau 显得 ini pada umumnya diikuti dengan kata sifat. Contoh, 这次活动的主旨显示出了他的才能. Di kegiatan pengelompokan kegiatan kali ini membuat dia menunjukkan kemampuan dia. Lalu untuk yang 显得中秋节那天月亮显得格外明亮. Ketika 中秋节 bulan itu kelihatannya menjadi lebih terang. Oke, jelas ya, kita lihat perbedaan 练习nya ya. 第一，他最近怎么了？总是什么什么不太高兴. Oke, di sini pasti kita pakainya 显得 ya, karena ini lebih ke karakteristik. Lalu juga ini kan pakai kata sifat kan, berarti kita pakai 显得. Oke, 第二，调查什么什么，只有37%的人愿意回到没有手机的时代. Oke, ini jelas pasti pakainya 显示 dong, karena ini lebih ke menunjukkan suatu kondisi. Oke, 第三
节日的北京什么什么更加美丽. Oke, ini juga sama pakainya siente dong ya, karena ini lebih menunjukkan ke suatu karakteristik dan juga pakai kata sifat juga kan. Oke, 第四，你得什么什么出自己的本领，公司才会愿意用你. Oke, ini pasti pakainya siente dong ya. Ya, kan dia menggunakan kalimat pendek. Oke, jelas ya untuk perbedaannya ya. Kita lanjut, lihat liansi ya. 第一, kita disuruh untuk fill the blanks ini dengan kata-kata yang ada di atas ya. Oke, lihat dulu kata-katanya. Ca, memasukkan. Ci, mengikat. Lan, menghalangi. Pai, mengambil gambar atau memotret lah. Suofu, meyakinkan atau mempersuasi. Wei Rao, mengelilingi. Oke. 你今天什么什么这条领带吧，比较正式. Oke, ini pasti kita pakainya ci dong ya, mengikat. Ci, mana sih? Bentar ya. Aneh, oke. 第二，地球为什么会什么什么太阳转？一直是科学家们很感兴趣的问题. Oke, ini juga pasti jawabannya Weirau dong, mengelilingi. Kenapa bumi mengelilingi matahari? 第三，如果不是他在中间什么什么了一手，事情不会变成现在这样. Oke, 答案是差. 第四，这位导演什么什么过20几部电影，得过好几项国际大奖. OK， 答案肯定是拍的. 第五，我始终没有办法什么什么太接受这个结论. Ini juga pasti jawabannya 说服 dong ya, meyakinkan. Kok 说要sih? 说服. OK， 第六，前面不知道发生了什么事，路被什么什么住了. Ini pasti住了. Bukan. 住 terhalang. Oke, lanjut. 第二, kita di sini suruh milih di antara A atau B ya untuk fill in the blank di sini. Kita tunggu. 在昨天举行的什么什么赛上，他的表现得到了大家的好评. Oke, kita pakai ini aja ya. Jawabannya 辩论赛 lomba debat. 第二，毕业20年以来，我们什么时候保持着联系? Jawabannya 始终 ya pasti ya, terus ada. Oke. 第三，我们之间还有很大的什么什么，我要向他学习，更加努力. 答案是差距 perbedaan jarak gitu ya. 第四，吃中餐什么什么西餐都可以，只是我不能吃太辣的. Ini jawabannya pasti 或者 dong ya, atau. 第三, kita di sini suruh pilih A, B, C atau D ya untuk ditempatkan kata-kata ini. Jatuh yang pertama, 我都18岁，能照顾好自己，你就放心吧.
Oke, ini jelas banget. Pasti taruhnya di sini dong ya. Love di B. 第二，是秋天了，再日也不会像夏天那样。Oke, 答案肯定是 ini dong di A dong. Gak mungkin di depan dong, ya kan? 第三，知识已经经过很多人证明经验。Oke, jawabannya di C ya. 第四，真心希望您能同意我的什么什么ini udah pasti lah di C ya, udah jelas banget. Cincin menyetujui permintaan saya. Oke, 那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。